Be, sabihin mo nga, passion de amor. Amor. Ayusin mo. Asap amor. Sino nanonood nun? Teen. Si TL? Ati. Ano pang pinapanood ni TL? Asar amor. Ano pa? Si Hatan anel. Nathaniel. Ati. Kasi ate. Tapos, ano pa pinapanood ni... Sino nanonood nun? Sino nanonood nun? Teen. TL. Tapos, pangako. Ako. Ano? Ayo. Pangako sa'yo. Teen. Si TL nanonood nun. Grabe, no? Ano pa? Ano pa pinapanood ni TL? Show? So, Eat show? time. Showtime. Si Hana nanonood nun? Ha? si ano pa pinapanood ni TL? Cardo? Si Cardo. Uy. 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 Ganon? Pinanonood yun ni TL? Hana. Tsakas ni Hana. Pares kayo. Uy. Uy. Ano yun? Uy. Uy. Si Flor? Ko. Tsaka sino pa? Sino yung friend ni Flor? Si Lee? Lisa. Si Lisa. Ang galing mo. Nanood ka pa TV? Ha?